अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साजिद हमीद कंबो। मैं आपको कॉकटेल टीवी पर वेलकम कहता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके और साथ में हम करेंगे कुकिंग शानदार किस्म की, आउटडोर भी और इनडोर भी। अच्छे अच्छे खाने पकाएंगे और बेहतरीन मामलात को करेंगे। चले अब शुरू करते हैं। वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं चूंकि मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो हमने घर वालों ने प्रोग्राम बनाया कि बाहर बोनफायर किया जाए। और बोनफायर के साथ साथ ये है कि हमने सोचा कि तिक्के बना लिए जाएं। तिक्के जो हैं हम आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बना रहे हैं। बारबेक्यू करेंगे, मगर उसमें ये है कि बड़ा सादा सी रेसिपी मैं आज बना रहा हूँ। और मैंने ये एक मुर्गी ली है, उससे मैंने पूरी मुर्गी के छोटे छोटे पीस, तिक्का पीस करवाए हैं जैसे ये है। इसमें मैंने 3 चम्मच तकरीबन मलाई डाली, क्रीम डाली है, सॉरी। और अब मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच और ये 2 चम्मच तकरीबन मिर्चें डाल रहा हूँ, दादड़ मिर्चें, जो दड़ा की हुई मिर्चें जिसे कहते हैं। और जिसे इसके अलावा मैंने जो हम नमक डाल रहे हैं, जो हम डालते हैं नॉर्मली घर में, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पिसा हुआ नमक होता है, जो बाजार से वो डले की शक्ल में मिलता है, उसको हम पीसते हैं या पिसवाते हैं। ये वो नमक है, हम बाजार वो वाला केमिकल वाला नमक इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मैंने तकरीबन 1 स्पून ये डाल दिया। इसके अलावा इसको कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा, इसकी शक्ल बेहतर करने के लिए मैंने इसमें डाल रहा हूँ फूड कलर थोड़ा, और ये फूड कलर भी तकरीबन डाल गया। अब इसके अलावा जो मैं इसमें डालूंगा वो जो गरम मसाला पीसा हुआ, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और बादा खताई, ये चीज़ें होंगी। अजवाइन भी, सॉरी अजवाइन नहीं, ज़ीरा। तो ये 7 चीज़ों का मैं मरकब मसाला बना के, जो बाजार से मिलता है वो तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वो बस ज़ीरा डाला होता है और चंद एक बाकी चीज़ें डालते हैं। तो ये मैंने बराबर क्वांटिटी लेके, वो मेरी बेटी उसे ग्राइंड कर रही है, थोड़ी देर में वो ग्राइंड हो जाएगा। 1 चम्मच मैं वो डालूंगा। वो इंशाल्लाह अगर मूवी बनने में बन के तब तक आ गया तो डाल दूंगा, अदरवाइज फिर मैं बहरहाल डाल दूंगा। अब मैंने इसको ये करना है कि इसको सारे को मैरिनेट कर देता हूँ। आप देखिए, अच्छा मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आज का जो प्रोग्राम है वो हम सिर्फ फैमिली वाले इंजॉय करेंगे। बाहर बहुत अच्छा मौसम है, हमारे घर के बाद ग्रासी प्लाट है, जुबली टाउन में मैं रहता हूँ, तो उससे बाहर बिल्कुल अपना ग्रासी प्लाट है, जिसपे हम खुली जगह है, जहाँ पे हम ये सारा बारबेक्यू करेंगे आज। और साथ में मैं आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा है कि आज मैं आपको कुकिंग के बारे में कम बताऊंगा। आज मैं आपको मुल्क के सियासी हालात के बारे में तजिया दूंगा। इंशाअल्लाह देखते रहिएगा। अब तक की मूवी आपने देखी, दोबारा अगली मूवी के लिए, अगले सेगमेंट के लिए मैं थोड़ी देर बाद हाजिर हूँ। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मैंने आपकी एब्सेंस में टिक्कों को परो लिया है। इसमें मैंने एक चिकन बोटी लगाई है, एक प्याज लगाया है, फिर एक शिमला मिर्च और एक टमाटर, इसी तरह बोटी, प्याज, टमाटर, बोटी और शिमला मिर्च, ये मैंने इसे तैयार कर लिया है। और इसको मसाला जो लगाया वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो अब ये मैंने सीखें तैयार करके, इधर आप कोयले देखेंगे, मैंने इसे अंगीठी में कर लिया है। अब मैं इन सारियों को, अंगीठियों को इंशाअल्लाह इसके ऊपर रखता हूँ ताकि ये तैयार होना शुरू हो जाए। और आज मेरे साथ मेरा बेटा अहमद भी साथ दे रहा है, और बड़ा शरारती है। ये अपना तारुफ खुद ही करवाएगा इंशाअल्लाह। बताएं बेटा अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद साजिद है और कहते हैं मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा हूँ, और साथ बस घर में अबू की हेल्प करता हूँ बस। और
वरना वो तंग करता हूँ घर वालों को। यही कुछ होता है। अच्छा, और आज थोड़ा डिफरेंट है नाजरीन प्रोग्राम। आज जो है हमने वैसे ही, चूँकि मौसम बड़ा खूबसूरत था, बड़ी इन्वायरमेंट ज़बरदस्त थी, बारिश हो रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी, तो मेरा दिल किया कि बाहर अपने ना घर के बाहर, ये हमारा ग्रासरी सा प्लाट है, इसे हमने सोचा कि इसके अपने लॉन में ना हम बारबेक्यू का इंतज़ाम करते हैं। आज जो है मैंने कुकिंग पे कम तवज्जो देनी है। आपने देखा, मैंने इसको एक नज़र इसे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये इसे एक दफ़ा दिखा दे। टिक्के मैंने ऊपर रख दिए हैं इस वक्त, और ये पकने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मेरा जो मखना है, ये अभी मखने को दिखाएं जी, मखने को दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। अमन से बताएं अपना तारुफ। मैं हूँ अमन साजिद कमगो और मैं आज अपने पापा की हेल्प कर रही हूँ इसमें। आज ये हवा दे रही है ना कोयलों को ना, ठीक है, आग लगाने। मेरा बेटा जो है आज आग भड़काएगा, मतलब कोयलों की, और नहीं, वैसे नहीं। मेरी बेटी जो मखना, बेटा आप इसे हवा देते रहे। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ डिफरेंट इस सेंस में है कि हमने ये सारा प्रोग्राम तो बनाया, हमने बारबेक्यू और टिक्के ऊपर रख दिए हैं बनने के लिए। अब मैं ये आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, आज मैं हालात हाज़रा यानी सियासी और पाकिस्तान के सियासी हालात पे थोड़ा अपना तजिया पेश करना चाहूँगा। अगर किसी साथी को मेरे तजिए से इख्तलाफ हो तो ये उसका हक है, मगर मैंने जो समझा, जो देखा, उसे मैंने पेश करना चाहता हूँ। हम 3 बातों पे आज गौर करेंगे। पहली बात तो ये है कि सानिहा कराची जो हुआ है उस पर हमारी जो आर्मी चीफ ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए कहा था, वो रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर ISI के और रेंजर के, उनको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात हुई कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी ने, यानी आर्मी चीफ ने और IS इदारे ने उसे पब्लिकली उसे पब्लिक किया, वरना इंटरनल उनका है निज़ाम पूरा इख्तिसाब का जिस पे वो पूरी तरह अमल करते हैं, मगर इस दफ़ा पब्लिक भी किया गया कि इस रिपोर्ट को। अब उस रिपोर्ट में थोड़ी सी खामियाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और वो खामियाँ ये हैं कि इस जो पब्लिक प्रेशर बताया गया उसमें वो क्या पब्लिक प्रेशर था, कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। ना कोई जुलूस निकल रहे थे, ना कोई थाने का घेराव हो रहा था, ना कोई ऐसा मामला था जिससे लगता कि वो पब्लिक प्रेशर जो था वो था PTI के 2 अफराद का। एक थे गवर्नर इस्माइल साहब, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बरमला कहा कि मैंने इदारों से रब्ता किया और उन्होंने ऐसा कदम उठाया, और दूसरे अली जैदी साहब थे जो पोर्ट एंड शिपिंग के वज़ीर हैं। उन्होंने भी बहुत रात तक वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में रहे, थाने में गए, एप्लीकेशन दी और पूरी कोशिश की पर्चा करवाने की। मेरा सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान में जब हम मदीना की रियासत की बात करते हैं ना, तो होना तो ये चाहिए कि मदीने की रियासत में सब बराबर होने चाहिए। जैसे फौज ने, आर्मी ने अपना इख्तिसाब कर लिया, आर्मी ने अपना इख्तिसाब कर लिया, अब सिविल इदारे कहाँ खड़े हैं? अब सिविल लोग जो हैं, जो इसके पीछे बिहाइंड थे इस सारे वारदात के, इस कार्रवाई के, वो किधर है? पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आर्मी ने अपनी गलती को तस्लीम किया और उस पर सज़ाएँ भी तजवीज़ कर, सज़ाएँ तो नहीं कह सकते, मगर ये किया, बेटा ये पौधा टूट जाएगा, सज़ाएँ तो नहीं, मगर ये है कि मोर्द इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि इनका फैसला GH के ऊपर होगा। एक तो ये बात थी कि वो प्राइवेट बंदे जो 2 मैंने नॉमिनेट किए वो कहाँ हैं। एक दूसरी जो बात है, एक और ट्विस्ट हुआ हमारी सियासत में मरियम नवाज़ का। मरियम नवाज़ ने क्या किया कि एक इंटरव्यू दिया BBC को। उस BBC में उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न कैसे लिया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट से बात नहीं हो सकती बल्कि इदारों से हो सकती है, जबकि वो हमेशा से इस मौक़िफ़ की हामी रही। या उनके वालिद साहब मियां नवाज शरीफ साहब जो जलावतन है इस वक्त, खुद साख्ता जलावतन, उन्होंने कहा कि मुझे हम वोट को इज्जत देने वाले की बात करते हैं, इदारों की मुदाखलत बंद करना चाहते हैं, और ये उनका मौक़िफ़ था, जो स्टांस उन्होंने लिया हुआ था। अब वो अचानक यू टर्न लेके इस बात पे आ गए कि हमें इदारे जो हैं वो हमारे साथ, डायलॉग जो है वो उनके साथ होगा, गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा। तो फिर इस स्टांस का क्या बनेगा? इस जो बयानिया जो था जिस पे वो खड़े थे, इसका क्या बनेगा? आप खुद सोचिए कि ये बहुत बड़ा यू टर्न है, जिसे सियासत में फिर लोग कहते हैं कि जी इदारे मुदाखलत करते हैं, फौज मुदाखलत करती है।
جب فوج مداخلت نہیں کرنا چاہتی تو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے. تو میری مریم بی بی سے درخواست ہے کہ اگر ان کا ایسا کوئی موقف ہے تو اسے ترک کر کے اصولی سیاست کو یہاں پہ فروغ دیں. اور آخری بات جس پہ میں بہت زیادہ اپنا سمجھ رہا ہوں کہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ادارے پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گھیراؤ میں ہے. گھیراؤ میں سے مراد دباؤ میں ہے. 3 طرف سے ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. ایک دباؤ میں تو آ نہیں سکتی ہماری اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں جس نے انڈیا اور اسرائیل اور دوسرے مسلمان دشمن اور پاکستان دشمن کنٹریز ہیں اور ایجنسی ہیں ان کو نکیل ڈالی ہوئی ہے. افغانستان ہے جیسے, اس میں بہت سارے لوگ ہمارے دشمن بیٹھے ہیں. بیٹا اسے آئل لگائیں ذرا نا, وہ ہو جاتا ہے, آئل لگائیں جلدی سے. اچھا تو نکیل ڈالی ہوئی ہے تو وہ ضرور اپنا نا اب ہوا نہیں دے رہی. میرا اس دوران یہ ہوا کہ تھوڑا سا یہ جل گیا ہے, مگر خیر ہم کھا جائیں گے, کوئی بات نہیں ہے. وہ کیسے دباؤ میں آ سکتے ہیں؟ دباؤ میں اس طرح سے ہیں کہ ڈالنے کی کوشش کی جاتا ہے. ایک طرف مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سامنے ہے, اور دوسری طرف جو میاں نواز شریف ہے اس کا بیانیہ سب نے سنا. انہوں نے کچھ باتیں ٹھیک کہیں یا غلط کہیں, مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, مگر ایز اے پاکستانی مجھے اس کا تھوڑا دکھ ضرور ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور تیسری طرف یہ ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال رہی ہے. وہ کس طرح سے کہ عمران خان صاحب اکثر بیان دیتے ہیں کہ اگر میں فلاں جگہ پہ ہوتا تو میں آرمی چیف کو سیک کر دیتا, میں آرمی چیف کو نکال دیتا, ISI چیف کو ہٹا کے نیا لے آتا. پھر وہ اچانک خالد بن ولید کی بھی مثالیں دینا شروع کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اچانک سامنے آنی شروع ہوتی ہیں. حکومت جو ہے وہ پوری طرح دباؤ میں لانے کی اسٹیبلشمنٹ کو کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے ڈائلاگ جو بٹوین اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے کے جو بیہائنڈ دا ڈور ہو بھی رہے ہیں غالباً رابطے ہو رہے ہیں, یہ ختم ہو. کیونکہ اگر یہ رابطے ہو جاتے ہیں تو کچھ ایسی بات طے نہ پا جائے جس سے ان کی حکومت کو خطرہ ہو, یا -1 یا -2 کا جو چل رہا ہے پنجاب کے بزدار اور عمران خان کے مائنس ہونے کی جو بات چل رہی ہے, تو کہیں اس پہ وہ ایگری نہ کر لیں. تو اس لیے غالباً وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے. مگر میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی اپنی بات میں کہا کہ جو میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہوں گا, میں اپنی پاک آرمی کہوں گا, اس کے ایجنسی کہوں گا, اس کے ادارے کہوں گا, جو بہت سارے معاملات کو ہینڈل کرتی ہے, اپنی سیکیورٹی کو دیکھتی, دہشت گردوں کو دیکھتی ہے, اور بہت سارے معاملات اس نے ٹھیک کیے ہیں, تو وہ اس میں بھی نہیں آنے والی. مگر اس سے جھگڑے کا امکان پیدا ہوتا ہے. میری درخواست ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور ان دوستوں سے بھی جو اس کو دباؤ میں لانے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں, ان سے بھی کہ برائے مہربانی اس کو بند کیا جائے, لڑائی آپس کی بند کی جائے. مہنگائی کا جو عالم ہے آپ کے سامنے ہے, تباہی ہوئی ہے. میں خدا را عمران خان صاحب برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں, لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دیں. عمران خان سے درخواست ہے کہ اس وقت ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ احتساب کریں ایک طرف, مگر دوسری طرف مجھ جیسے عام آدمی کا بھی خیال کریں. عام آدمی بری طرح سے پس رہا ہے روزگار کے ذریعے, مہنگائی کے ذریعے. آپ یقین جانے میں آج 200 روپے کلو ٹماٹر لے کے آئے, 550 روپے ادرک لہسن کے قریب پہنچ گیا ہے. اسی طرح آلو 120 روپے نیا آلو نا. آپ خدا کا اس کا حال دیکھیں, خدا کا قہر نازل ہو ان مہنگائی کرنے والوں پہ, اور جو مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان پہ خاص طور پہ. اور حکمرانوں سے درخواست ہے کہ مہربانی کریں, ہمارا بھی کچھ خیال کریں. وہ کدھر گئی مدینے کی ریاست؟ مدینے کا ریاست ایسی تو نہیں تھی. تو جناب آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی کریں. لے جناب, اب یہ بات تو ختم ہو گئی. میرے تکے آلموسٹ ڈھنے تھوڑے سے جل گئے ہیں, مگر اسے میں اوپر سے یوں چھانٹوں گا تو یہ بڑے بہترین نکل آئیں گے اندر سے انشاءاللہ. آپ میرے کیمرہ مین نے مجھے یاد نہیں دلایا کہ یہ جل رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی اس کو میں اوپر سے جھاڑوں گا, یہ آلموسٹ ڈن ہے. اور ہم اب اس انوائرمنٹ میں اس کو بڑے مزے لے کے کھائیں گے, اور انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے, بہت زیادہ زبردست.
اور ایک اور بات، میں نے کاکٹیل ٹی وی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرنی تھی کہ اس میں ہم کاکٹیل کا مطلب ہی بہت ساری چیزوں کا مکسچر ہے، اور اس میں ہم سیاست پہ بات کریں گے، میرا بیٹے بیوروکریٹ ہیں ان پہ بات کریں گے، وہ ان کی کارکردگی پہ کبھی کبھی، جیسے میں نے پیچھے والی ایک مووی ان کی ڈالی ضریاف ساجد کمبو کی، وہ اس پہ بات کیا کریں گے، سیر و تفریح کیا کریں گے، سیاست پہ بات کیا کریں گے، مزاح پہ بات کیا کریں گے، کوکنگ آؤٹ ڈور کیا کریں گے، اور بہت کچھ ہوا کرے گا اس میں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، اور پوری مووی دیکھنے کے بعد کمنٹ ضرور دیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں کو بتائیے گا. میں آپ کا ہمیشہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح آخر میں کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، انہیں سنبھال کے رکھیں. جب یہ کھو گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے یوں جیسے میں اب کر رہا تھا. تو برائے مہربانی ان کی خدمت کریں، ان پہ اپنا خاص دھیان دیں. اور میرا یہ آخری مکمل ہو گیا ہے، اس کو میں آپ ڈش آؤٹ کروں گا، تو پھر ہم اسے مزے لے کے کھائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کو یہ بہت زبردست بنے انشاءاللہ، اور بڑا مزہ آنے والا ہے انہیں کھانے کے بعد. ہم گرم گرم خمیری روٹیاں لگائیں گے اس کے ساتھ اور اسے کھائیں گے، اور بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ.